الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد على صراط المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes dans le mois de Saf, sans Kaloflana. Biye mois ane sheni wala ma mois ane wolonvla jate dola لكل يوم تاريخه لون بنات histoire awa yoro benata histoire sangato amna ana sigi baro damna amna korna haya dawna kala folo do sraji karamwa chema le conférencier abna ambar nyoya inshallah sangato shu wati do se. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منه ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه الربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن
حسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وصحبه الأخيار. اللهم صل على محمد وآل محمد. Modérateur Massia Folo dans un Béjaouaga à Flabekola. Nahanu Ambe Soufra Télé, moi, année, Wolof, la Walama, moi, en selon les calendriers. Kalo Benatako, Lun Benatako, Sam Ben Fananatako. Nin kalo ɲɔgɔnna la ɲɛnamaya kɔnɔ bi ɲɔgɔnna luna fana ɲɛnamaya kɔnɔ ko ba dɔw kɛla min ma ka kɛ mɔgɔ si ɲɛnama n'o ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a suma yɛlɛma ye. An ka karamɔgɔcɛ bɛna an hakili lajigi o walada kumaba dɔw la. An bɛna karamɔgɔcɛ min wele o de ye an na karamɔgɔcɛ ye wa Sheikh Mudir Yakub Ouattara. Allahumma salli ala rabbil alamin. Yani an bɛna da don walagada la n b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛ fatiha kelen kalan ka bɔ a baraji la ka di ala cira n'a sokɔnɔmɔgɔw bɛɛ ma ani ka fara an bɛɛ ka tagabagaw bɛɛ ma surtout ne yɛrɛ facɛ an bɛna fatiha min kalan ye an bɛɛ bɔ a baraji la ka di olu mɔgɔw ma inshallah. الفاتحة مع صلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني أمنا أنداد ولا دالا أمنا سراني أنا شيخ بافي من شيخ ماري أنا شيخ صديق نلوك سراجي ما دولا أمنا أنداد ولا دالا إن شاء الله. Donc ko shehu fula ko sira be inshallah albi ala ndemana an kene ko ka taga ɲini Allahu taala fɛ ka bɔ sitina tɔɔrɔ ma sitina min bɛnna ka bɔ Allahu taala ka nɛɛma kɔnɔ. O kɔfɛ an b'a ya kalan damina ni Allahu taala tɔrɔkɔbarama ye inshallah. O kɔfɛ an bɛ ale masa ban tanu min ka bi sun bila an ɲɛnamaya kɔnɔ. Wanya si ka baro kɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan ani ka baraji sɔrɔ ala fana inshallah. O kɔfɛ an bɛ seri ni kisi caman kɛ ale nabi ɲuman sanuman kan. Nabi ɲuman min kɛla an ma kado ye ka bɔ Alahu taala yɔrɔ ka na d'anw ma tuma dɔ la kan an bilasira ka bɔ fili la ni ka taa kana la inshallah. Ale nabi ɲuman ban kado le bɛ Alahu taala k'a d'an ma.
Oui, an b'a Allahu Taala tanu o kan. O kɔfɛ ka Allahu Taala tanu fana ami ka o hakili ɲuman di ale nabi ɲuman ma ka ka sokɔnɔmɔgɔw fana di anw fana ma ko an y'o tugu olu fana la tuma dɔ la pour que an bɛ se que ale ala kira sɔrɔ cogoya min na sabu n'an ka ala kira sɔrɔ an bɛ Allahu Taala sɔrɔ n'an fana ka ala ta sɔrɔ an y'a sara ye alijinɛ ye hali bi ala y'o kɛ kɔfɛ an y'a walawada daminɛ ni nabila isa ka hadisa dɔ ye tuma min na ani a ka sahabaw tun bɛ to ka baro kɛ o ye nabila isa ɲininka lon dɔ ko dunuya lasigi in kɔnɔ an bɛ jija ka jɔn kɛ an sigiɲɔgɔn ye an bɛ kɛ jɔn kɛ an barokɛɲɔgɔn ye an bɛ jɔn kɛ an ko kɛ ɲɔgɔn ye nabila isa ko alayhi salam ko mɔgɔ o mɔgɔ tuma o tuma ni a k'a ye Allahu Taala y'a ko bɛ jigi a kɔnɔ tuma min na fana n'a tigilamɔgɔ ka baro kɛ n'a ye a bɛ dɔ sɔrɔ lɔnni la o tigilamɔgɔ fana a y'a baarakɛtaw a bɛ lahara ko diya ye donc o qualité saba nin ko an jija k'o le kɛ an y'a ko kɛ ɲɔgɔn ye nka hadisa nin ta dɔrɔn ma ta foyi kama n bɛ hadisa nin ta ka mɔgɔ kelen de fo n'a ye nka lɔ n bɛna kuma dɔ fɔ a bɛna tigi degun dɔɔni mɛ yɔrɔ bɛɛ n'a kuma yɔrɔ de bɛ n bɛ an ka sɛkuba fo min ye sɛku Umar Sawadogo ye cɛna n tɛ b'a fɔ ka kuma sɛku kan mɛ olu an bɔra yobu ka min kɛ mɔgɔ caman ka sɛku tanu n do k'a lɔgɔ tanu ma di sɛku ye donc a ko sa n bɛna a kɛ fitini dɔrɔn k'a bila k'a to yɔrɔ nin na mɛ ne min bɛ kuma na nin ye ne le k'a lɔ sɛku Umar ka min ɲa ne ma n ka ɲɛnamaya kɔnɔ an y'a to yen wari tɛ foyi tɛ mɛ a ka kɛwalew la a bɛ ko kɛla cogo min na n'i b'a ladege la tuma dɔ i ka di ka Allahu Taala sɔrɔ sɛku y'a farida seri kuma tɛ nagafila seri dɔrɔn a bɛ mɔgɔw la wasa kunnasiri k'an taara yobugu Yusu Konate fɛ an taara reta la ne ɲɛna ko sɛku an mana fitisela min kɛ sɛku bɛna pan nagafila kunna walayi sɛku ma pan an ka nagafila nin seri mɔgɔ min y'a nagafila seri sera o degré nin na tuma dɔ la farida kuma kɔni tɛ yen bele donc n bɛ lɔ yɔrɔ nin na n kana kuma ka sɛku degun parce que n k'a lɔn ko kuma dɔw bɛ sɛku degun la donc n bɛna da yan n kana tɛmɛ parce que n t'a fɛ ka ko kelen min kɛ dugukolo ka lɛri nin na olu ka sɛku tɔɔrɔ donc n bɛna da yan ou bien an bɛ se ka taga an y'a walakada ma dɔɔni cogoya min na inshallah o kɔfɛ n kɛni ka ayika mamuru bɛɛ fo place min dilan ma yɔrɔ na ka na sigi ka na kuma lɔnni tɛ lɔnni de bɛ mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ se k'a fɔ k'a ɲa ka tɛmɛ ne ta nin kan mɛ sira dilan ma fana ka bɔ sɛku fana yɔrɔ a ka di ne ye ka sigi i n'a fɔ hali sigi bɛ cogoya min na nin ye ou bien n bɛ se min yɛrɛ ka di ne ni yɛrɛ ye ka sigi ka kɛ mɔgɔ organiser a t'a sigi a y'a kɛ tan o de ka di ne ye n'an bɛ fɛ ka manifestation kɛ mais sɛku ko bi ta ko e bɛna wajibi nin kɛ sinon ne ye nin degun ye dɔɔni mais diyagoya de sabu a bɛ fɔla ko ni ɲamari kan bɔla sanfɛ ka na dugu ma diyagoya de b'o ye donc a bɛ kɛ kojugu ye inshallah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad alhamdulillah rabbil alamin donc an bɛ dɔ la mɔgɔ n'i ma foyi lɔn ni dɔ bɛ bila la ɲɛfɛ tu es obligé k'a ɲini k'a lɔn donc ne b'a fɔ ka muso de bɛ ne kɛra karamɔgɔ ye bi sabu u bɛ question dɔ poser ma n'i ma lɔn tu es obligé ka taa kɛ di ka taa ɲini donc a ɲinitɔ sisan ale fana bɛ taa bɔ ko wɛrɛ kan donc n bɛ a ye ka muso bɛɛ fo ani ce ani baraji inshallah o kɔfɛ an bɛ don an ya walakada kɔnɔ kalo ni n'a fɔ Cheikh Sidi k'a fɔ cogoya min na a ma bara mɔgɔ si la an b'a fɔ safari kalo
julaw ko kalo jugu ame ɲininkali kɛ mulu ka kalo tɔgɔla kɛ kalo jugu ye sabu tuma dɔ la an b'a ye julakana bon an kɔnti julakan bɛrɛ bɛ min na san mais an bɛ kalo bɛɛ fɔ tɔgɔ tɔgɔ la mais an bɛ ɲininkali kɛ mun na tɔgɔ nin lala an bɔra muharam la mun ye jɔmina kalo ye an nana kalo nin na ko kalo jugu ni fɔ dɔw yɛrɛ bɛ ban ka furu kɛ a kɔnɔ mulu nana n'o ye pourquoi furu si kɛla kalo nin kɔnɔ an bɛ a la furu ti kɛla kalo juguli de bɛ kalo jugu mais an t'a ɲɛɲini na k'a lɔn mun de kɛla a kɔnɔ Cheikh Sidik da tɛmɛna ka dɔɔni min ye ala cira ka suma yɛlɛma ye mais est ce que anu dɔrɔn le silamɛw ye wa yala a b'o dɔrɔn kɔnɔ e bɛ taa basi ye yɔrɔ jumɛn u b'a fɔ ko o bɛ ala cira suma yɛlɛma wajibi kɛla ala cira ko bɛ dugula ma mais mɔgɔ min kan kelen lase ala taala ma o ele ma foyi lɔ a tigi la e bɛna se ala fɛ cogo di e bɛna se ala fɛ cogo di sira dɔ le bilala o sira tɔgɔ la e bɛ tagama o la ka sɔrɔ ka taga mais n'i le ka sira jɛngɛ ne kɔni m'a lɔ i b'a fɔ ka taga ajami e tagala ten e kɔni m'a fɔ ko tɛna se ajami dɛ mais e kɔni bɛna mɛn donc n'an ka ala cira to yen ala cira mawuludi ti kɛ ala cira suma yɛlɛma fana ti kɛ mais an bɛna ala cira lɔ cogo di mais ne bɛna fɔ yan mun na o bana ko an kana ala cira suma yɛlɛma kɛ n bɛna o kuma de fɔ yan parce que a fɔtɔ ko caman de bɛna bɔ kɛnɛ ma min o t'a fɛ o de bɛ bɔ kɛnɛ ma sinon n'o tɛ o tɛna kɛ mais parce que o lo tɔgɔla la ni ko bɛna da don a kuma na a tɛna ɲa fɔ dɔw tɔgɔ bɛna fɔ ne kɔni bɛna n yɛrɛ minɛ n kana tɔgɔ kɔni fɔ mais a fɔtɔ bɛɛ kɔni bɛna ta t'a la donc bi su nin sɔfaru 28 su le bi ye donc sini de bɛ bɛn ala cira sallallahu alayhi wa sallam ya soma yɛlɛma ma donc an b'a fɛ ka kuma o de kan dɔɔni mais pour que ne ka o le ye an ka thème ye mais thème bɛna bɔ fɛn wɛrɛ wolo kɔ tuguni o ye mun ye ala cira ni minnu ka ɲɛnamaya kɛ est ce que olu bɛɛ kɔnɔ gbɛla ni ala cira ye wa est ce que olu bɛɛ ka sahabaya kɛ ni ala cira ni kɔnɔgbɛya kan wa donc ne b'a fɛ ka n da don o yɔrɔ tɔgɔ la hakɛto ko bala salala muhammad donc pour que n ka thème ta ɲɛ pour que an bɛ se k'a faamu ne b'a fɛ ka kuma fɛn fila kan an bɛ taa kuranna kɔnɔ an bɛ taa hadisa la an bɛ bɔ yen an bɛna na sisan sahabaw yɛrɛ y'a kɛwalew la an'o y'a fɔta n'ala cira ye ou bien ni mɔgɔ tɔw ye an bɛna lɔ o la ni sahaba ninnu bɛɛ o tun bɛ n'ala cira ye est ce que c'est vrai o bɛɛ tun bɛ ala cira kɔ i n'a fɔ u bɛ silamɛya de kɔ ou bien u bɛ ko wɛrɛ de kɔ silamɛya nin kɔnɔ donc n'an donna kuranna kɔnɔ aya kelen dɔrɔn b'an fɔ suratu munafikina kɔnɔ ko idha ja'aka al munafiqun ko ala kira ma sallallahu alayhi wa sallam ko tuma min ni nafiqu nana imma medan nafiqu no jonno yi sabaw dole wa maka kafiru le wa o be madina yahudiyaw le parce que togon be utiliser la qur'ana kɔnɔ kurashu kafiru fola qur'ana kɔnɔ yahudiyaw fola munafiquna fola donc an b'a lo la ko bɛɛ ni o ta le bɛ kelen tɛ donc automatiquement ne bɛ réponse di tout coup kurashu kafiru kurashu tɛ madina yahudiyaw tɛ ala kira sallallahu alaihi wa sallam ka sahabaw le ala kira sahabaw le son n'a kɛra kafiru le kuranna ti siran ala taala ti siran ka o tɔgɔ fɔ mais ne bɛna an bɛ kuma yɔrɔ min ma tuma min na an n'a don hadisa kɔnɔ dɔw le k'a sɛbɛn o n'alu ma ban k'a sɛbɛn an kɔni t'a ban k'a fɔ ne kɔni y'a miiri aw kɔni ne b'o ye alu min k'a sɛbɛn n'alu ma ban n fana ma kuma ta siya kitabu kɔnɔ
ayere kitabu kono Bukhari ni Muslim kono nga tayni don no lu ka fo ka ba no lu ka sebe ka ba anu ba ta kan yer servinya e kaira mo la ina fo abe banami ma o te ko donc hadisa kono ko aljamalu ala ki rasulullah alaihi wa sallam loni o be tamalane saba grupu doyi o ta ala ne yoram na ala ki ra ka lo ta yoram mai ala ki ra yere be wole ke ashabi ko ne ni asaba ne ni asaba le ko mele ko be kanto ala ki ra ma sallallahu alaihi wa sallam ko i muhammad ima do nu ka mule ke ile ko fe ala kira sababu no be kono te bela ala kira yi o be ka barake ina fo ala kira ka mi fo nyana mulo bo la si yoron nay o te ka si mais ne ka yo ta kala no yi fo ala kira le be bolé ke ala kira ka long mais il fait semblant de les appeler sans ala kira ka o kelengel na belo du kulun ka yana le be ta nan na se ala kira bana wati ma amalo na ala kira ko lo na mulo donc o wole to ka tana ala kira bolo ko nya saba le malaka ba foko ele malo ka muleke le kofe donc kuma be lo wala tuko ala kira ni malaka o je et puis o betaka no yi ala o karija na to ko no inshallah o ko fe hadisa azaflana be mi na ka ba Huzaifa ma o ko mi ma ko ala kira ka munafiku ya lisi di kemma o ya kitabu do kono fana yi ko Huzaifa ko ala kira sabo la ko munafiku ta an fla le ho chema o lu ka mi fo so an be kalwa ka tanu yi parce que ni ta la fla o ya kitabu do kono khulasat nur yakin Abdallah bin Ubay bin Salul o ko mi ye munafiku nyamo yo kala do la ko ale kelen shokola munafiku keme sabale olu ya kitabu do le khulasa nur yakin ale kelen shokola ni mo keme saba kabo ala kira ya sabo kema o ta la kele yoro la tu shokola do o ni nunu la la kira la mo do tinsi ko deturu ka shokoni ka tanu Madina kono o tu ta na la kira yi donc yoro to la la ko mo keme saba dan o to yi comme na so le ni so ya fana ko mo tan fla ko shey ko nbe olu kon janama kon direct hadisa ko fota na kon mo fo nga mi hadisa ko ni fa mo le rencontrer ni mo kan ga bugo mi ga sabe ay ta le bugo akana na bagani ma donc sheji ni metala janama kono nani to ko atlala ka kuma do fo ko me ale ma to me ama mi ka nya ko ankoni iga me ma me akoni tan fra ko ne ko lube na figu don anga hadzam fana fle akolo ko ala kira sabo chema na figu tan flat bi me nan tan woro ma dabo don nan tan flat ma ma lo ra ko bet matele ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be matala ala kira on ala kira tibe nyon fe o yel bala kira e fa yoro re nyina ma do la don do na dinan kono ko wore le koso pa slamaya koso pa ka ala kira sallallahu alaihi wa sallam deme do e hadisa fly amu dai ameta ka ta flash sa tuma dola o ya baraketao anu ya fotao abana ta ale fana nyini ambana qur'ana ka do fo kan hadisa ko fo olu yere ya kewalu anu ya fotao nala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anga flo ko muslimi lo Madina ko masjid dirar fala taala e kanto ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kana ta seri misinu kono misir gmale bey fala taala ba nyina ala kira fe ko kana ta seri ala kira le ta fa anya ko ta seri misir lawa mais ale ma la shula kata ser misil la muna ale bankata ser misil do kono no misil to la lola ala taala kama yere ala kira se ka bankata sila kono donc misil to la lola ko dama ata befo seulement ko nafigu ya grain o kelima ambo munafigu ya grain le ta nyon kumbe mi ko ya plan tracé o bina islamane fa tuamna
o be bina ala kira ya sallallahu alaihi wa sallam fatunu parce que ka lo ni ala kira fagala tuma akolo ko silamaya be ban o wati parce que silamaya ma c'est à degré sommet là quoi a tube denyene d'abord dola ni ma se ka mo faga e ma se ka din faga e be se ka a yere faga to ka dola yi ina fo ka mi fo ma ko fatole o be ziri lala le be mais ni ka fo mo ma ko fato jom me ya kuma ta bele donc après ko e ka nyanyini ka la tira faga ma se mi ye wa faga la tira yere le faga san na ma ke anin ka fagali donc o kuma nu be fo ala tira ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam oui o ka bara mi do ke islaman kono mi bu ya na fa israila mi o ka misiru lo misiri nala tira tagalai o fo la ko diga dinga bado sini ka fe do la ka nala tira sira do abe kare ka be akono donc ala tira to be fagai donc o ka mi do ke o le wi ambe ta nya fe ala tira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka banana banami ansigmi akunga bi sunna sabu ala tira tibe aya lu labanwla ala tira yere la banana ka lo kale na bo banana sabu moya folla ala tira ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma minna ila masmumun aw maqtul konen nya sokol mo imma me empoisonné ou bien en me fagalali c'est-à-dire au lieu de la yoro la kasa donc au lieu tabe au toura la inshallah donc ala kirata saya sababu kala jumale folla ko ka sogodo la empoisonné ka de ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam ka bo wati jandola comme Allah Ta'ala ka fembe karba ka ala kira ma malgré poison tu veux ala kira la mais ordre tu m'as dit poison ma ko ka barake donc poison bi ati ka barake o Muhammadu le ni Muhammadu ko avec blayor na avec blay ala ko avec blayor na avec blay na ala bola ni Muhammadu ko avec blayor na avec blay mo shi ya fanga to la ala le ko ke donc shulaban na ala kira to la ya banan na miye akaye aya sabo nyana ko nu halbele o ka midamna depuis maka kono katu ala kira ko maka o masse katu ala kira ko kata madina halbe wo ya be me bawla mi ka ala kira fa sallallahu alaihi wa sallam o be ka la maya nyam ala kira bulu onna yo tna seminga wa bon afle ni 600 tuma dola amangane na to banana san inshallah am pa na plan bla place na sala dro mi kan jama ke 600 o tolo le la ala kira comme ala fana ba ale fana kibara fembela mi bi le kono mi le saba ko ala kira ba kalama donc ala kira ku gben ka bo madina kono pour que yane obina na mi ala Ta'ala ka ya barake Imam Ali alayhi salam fana ka ko be labɛn ani silamaya fana kishila ala kira ka o saba baba nu do bo ko ta kɛlɛ dɔ la ka de fitin do bila o ɲamɔ ala mi ye Usama ye ala kira ka dɔn ko nu tɛna taga mais jusqu'à là a b'a fɛ ka prévu le be o kan hali bele sinon a k'a lɔn k'o tɛna taga donc o tagatɔ sira cɛma o tagala lɔ ko olu yɛrɛ ko hakili k'o sɔn o début to tagala o tagala se ko n sera yɔrɔ min na est ce que ko dɔ le tɛ ala kira kɔnɔ parce que ala kira bɛ lamɛn cogoya min na nin ye ale yɛrɛ naani bɛɛ b'a kalama ko a tɛna wuli ka bɔ bana nin na mais peut être a b'a fɛ n'an tagala nin yanni an bɛna sɔkɔ dɔrɔn aa sala ali ka ko munna a ma ali bɔ n'an ye ko dɔ le bɛ yen donc an ye sɔkɔ an kana taga i ka minnu lɔ sababaw la a fitu na belebaw o bɛɛ tibe o bɛɛ fana sɔkɔla fana fo général ye min ye Usama ye ale ko ala kira sallallahu alaihi wa sallam k'a bila yɔrɔ ni ale kelen tɛna kɔni tɛna se ka taga ale kɔni tɛna sɔkɔ ka na ala kira kɔni sɔrɔ Madina kɔnɔ ale bɛna to yen fo ɲamara kan bɛna se ale ma ko ale ye sɔkɔ donc ale tola sira cɛman donc nu sɔkɔla ka na
on a mis ala kira sallallahu alaihi wa sallam ko nyinga comme nema awtia no antarato anga miranga ye tumamna ni antala ni na fatan ko fe amani akalati abola ya jila sanfa jila duma et soit dormi debout vous expliquer là ala kira sallallahu alaihi wa sallam ko ma ne le kauchi wallahi nous savons ma qur'ana kala na ala kira yi kuma qur'ana kala wato wesi na ala kira jo qur'ana tafsir duma en temps réel parce que en temps réel yo c'est pas direct anta sabe la kana sama peut-être tuma do la minga sabe ale banga ni anin do ala doni mais oluta ala kira yere ne be ka fo nya direct mais o disu bole na o tise ka ye o tise ka me fana hélas anu bolo fala ko ya le tana kunna ma'akum hala nun tu kana la kira yoranna mais mule be dunya nu kono ko mo be ta bola ko imena itola dugo ga même na la ka sanwa kelen dima londo itarato mais ni le takala kata se ala taala fay ko ele ma do soro ala taala ka aljanna ale aljanna de daim ila labad ati bakayi ne kon fait eta kon kala bonon kon donc al ngala kira yi ala kira fa ka qur'an fa tafsir dama en temps réel ko atiu Allah wa atiu rasul ayatu ala kira ko wa ma yantiqu anil hawa ala kira ndu kuma kabo anin degula ala ka mida nala kira ko aketa même nala kira ko lokashi jagu ale be lokashi akana dama ko lo de ko lo ebe senkin lawlu safe kelme duguma ebe kango le ke parce que elia halia peut-être ala kira peut-être amaketa même na sola hakilla akana fo dalera la abe so ya hakilla ko peut-être anga aketa peut-être yere jurume so ala nous ala kiralo faut élever nana excuse de demande de le fond ala kira ne fait akanga keta ne fait akanga elle est donnée ala kira nya fait ala kira le kila wala le kila ambe fait Muhammad sallallahu alaihi wa sallam le kila donc o bana kata minge ala kira ka dama do wala natullah ala man takhalafa an jayshi usama ko danga be mo bana ka tugu usama ko danga bi ko angana danga like mo danga ko dole sa abe mérité le bien mérite le bon mo ni ma danga ko ga ti danga ni ma fa ma baraka ko ka so ti baraka soro fem flam bete nebe iba para le ke pour que ba soro ni ga danga ko ke même ni ima danga ni kala kila daso ala kila ki danga ala kila mi danga wo e ko ni danga la ka ban donc ni ala kila kala fana ka bo ada ki danga fana tata de le ka danga fla le soro il y a Mickey qui mérite et puis là kala kila fan du jusqu'à faut qu'il danga il a danga fla soro ala ambe kishuma nous sahaba nous kana tena fala talaka fa Qur'an ko tuamna la yasbiqunahu biqawl wa hum bi amrihi ya'malun Allah tala ni meleko kumana ko nala kami fo meleko nyana meleko boleke comme ça nala ko meleko mo ko afina wa fo tigi agbela para c'est comme ça donc saban vant ka kete ni nala tirai
alu bete josuna ko jumunu ke aga ko jumunu ke anya am dati ka minu yere fo ako beke mom na ke sababu ye ka alu bo ko jumunu bela bile bena na sosol da sol ka ne utigla moy ati ya dina ko la mani ka ba ko le il est plus kodu kelay ñom fagala de ñanama shu donay dolo mina digo ka janama ya kella ala kira na sallallahu alaihi wa sallam qu'il est sama don faut même dolo mi o amase ka bola chen kele patete c'est est-ce que dabla chen kele aki negati don fuge ibe boala lebna da sama kenala kirai ko dobelo ko donala kira ka nyum da so ko aya digila ka a tita kenti ya kala kira tui o yo qur'ana jumai ala tala ka qur'ana muhammad ka qur'ana o tew eta dor malu fay elle est à Coran, elle est à comprendre. Faut moi elle est à faire. Avant Coran qu'on serva lo nani we faya lo fle. Asabla Coran qu'on a. Dieu me dit à Coran kala ko abese wo famo to kala. Na la kila no fanya na. C'est l'ami yɛrɛ fɔra kuranna kɔnɔ ka fɔ ka gbɛ an tɛ k'o yɔrɔ comprendre ale fɔla fɔ ka gbɛ yɛrɛ même an b'a la a bɛ ɲɔgɔn da sɔrɔ ale la hali bele ele bɛna don k'olu b'a kira fana da so a y'a kuranna kɔnɔ ale bɛna dila a ma a b'a kunkolo la yen a b'a bɔ la dɔɔni a y'a pɔsi kɔnɔ k'a di le ma ele bɛna lɔ sisan k'o bɛna sɔsɔli kɛ ni ale ala kira nin fo kurana kelen de bɛ jigi ka can di ele tigila mɔgɔ ma ele min yɛrɛ ka sɔrɔ ele yɛrɛ k'ala kira yɛrɛ ye ele ka lɔgɔ ele kɔni silamɛya t'a la bilen o n ko ten n t'a fɛ ka to yɔrɔ in na ka mɔgɔ kelen yɛrɛ tɔgɔ fɔ n da la don an saba dɔgɔ la n bɛ se k'o kɛ quoi inshallah donc o saban ala taala ni melaka to tula ala taala kuma kan ko tuwa mina sahaba fan kan akete ni ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam mais ngo melaka do be janama kono olu ba ala taala batula janama kono lebe est ce que ya bara le ko la se janama kono barato ala ko lu da ko alu place le janama ko do olu ba ala taala batula ko to janama kono elle veut tout tasma bini le jeni mais elle va la ta le jenna parce qu'elle va y a parler qu'elle a c'est comme un garde présidentiel elle veut kaso bonayi est-ce que kaso de le va ma be barakala o to là c'est comme ça donc on va continuer doni o ya bara do la fana tuma dɔ la tuma min o b'a fɛ ka ala kira yɛrɛ le faga sisan k'o bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ dɔ de la ne kɔni fɛ ni kɔni y'a ban ye ni sahaban limani ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam hakikatan ko dɔ bɛ o t'a essayer parce que fɛn dɔ bɛ tuma dɔ la alu yɛrɛ ma kuma fɔlɔ a b'a fɔ a ɲɛna fo a kɛla tan mais alu ɲɛna ko alu bɛ se ka plan dɔ kɛ k'ala kira faga ni ala taala n'o o fɔ ala kira ɲɛna wa ni kɔni kabako ko ne kɔni fɛ quoi tuma dɔ mɔgɔ min m'a lɔ peut-être a tɛ foyi kalama a la ni k'i jɛ i bɛ se k'a kɛ mais fɛn bɛɛ yanni ele bɛna kɛ d'abord a fɔra ale ye yanni ele bɛna miiri ale b'a kalama o tigilamɔgɔ fo le bɛ taa jija sisan fo
kala kira yɛrɛ faga o bɔtɔ kɛlɛ dɔ la o fana ka lɔ olu na fana ala kira ya grand défenseur te yen parce que ala kira ti ka imam ali to Madina kɔnɔ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la donc selon eux ko yɔrɔ na kɔni plan kɔni kana ka marché yɛrɛ même o t'a kalama hali o ma Muhamadu dɔn o ma dɔn jɔn ye Muhamadu ye mun mɔgɔ façon jumɛn de tiɲɛ de farisogo b'a la i n'a fɔ anu ni b'a la bolo b'a fɛ fɛn bɛɛ fɛ mais est ce que anu ye kelen ye wa t'a kalama donc o y'a ka ɲini ka ala kira yɛrɛ faga yɔrɔ na d'abord n m'olu fɔ kama nafi kuma fɔ kafiri tɛ yahudiyaw tɛ silamɛw dɔw le minnu ko ala kira ma olu na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah olu dɔw le o taa seli ni ala kira ye an misiri kɔnɔ o bɛ bɔ ni ala kira ye ka taga kɛlɛkɛyɔrɔ la ni yɔrɔ nafa an b'a faamu jaw tɛ taa ni ala kira ye kɛlɛkɛyɔrɔ la olu tɛ taa kafiri faga yɔrɔ la dɛ o bɛ taa ala ɲɛɲini ka ala kira ye le faga san par exemple dɔ le tɛ uhudu kɛlɛ tɛ wa tuma min na ala kira tola kɛlɛ la k'ala kira k'a fɔ o ɲɛna ka mɔgɔ 70 bɔ k'olu kuru sanfɛ k'o kana jigi ka bɔ kuru in sanfɛ sawaun silamɛw gagnera o sawaun o silamɛw kan alu kana jigi ala kira le ka ordre di n'a fɔ n y'a kuma daminɛ la n ko ni ɲamakan bɔra sanfɛ ka na duguma a bɛ kɛ diyagoya ye donc ala kira ka ɲamarakan di silamɛya kɔnɔ a bɛ kɛ diyagoya dɔ le fɔ a ye kɛlen ala kira le k'alu garder kurun sanfɛ ko a kana jigi o tora ya nafigiya la min kɛ tuma min na o k'a ye ko silamɛw tɛ se la kafiri bolila nafafɛnw bɛ cɛ la min kɛ o ka mun le kɛ olu fana jigila kafiriw bɔra ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam fo ka ala kira ɲin fila kari olu sen fɛ dɔ ko ten ko ale de bolila ka kuru yɛlɛ i n'a fɔ a b'a jigila de mɔgɔ minnu taara ko ka taa ala kira défend même si c'est vrai qu'ala kira o ka jugu a fagala a kan ka taa filɛ de mais a bɛ bolila ka ala kira to yen a su yɛrɛ kan ka garder k'a kɔlɔsi même n'a blessé ni an kan ka soigner bi blessé mi ban bi an kan ka ɲɛɲini ale bɛ boli ko ala cɛ fɔ ale bɛ bolila ka yɛlɛ kuru sanfɛ ko i n'a fɔ n bɛ jigi la mɔgɔ min bɛ kuru yɛlɛ komi a b'a jigi la ka ban a boli cogo imaginer kunkolo la k'olu dɔ ye sahabaw ye ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam k'olu dɔ le bɛ taa ni ala kira kɛlɛkɛ k'olu bɛ taa kafiriw le faga u ma taa kafiriw faga yɔrɔ la u b'a fɔ Muhamadu yɛrɛ le faga donc kafiriw tɛ an bɛ tɛmɛ kɔ tuguni ka na se ala kira yɛrɛ ya bana wagati ma sisan tuma min na ala kira ka ko ye bɔ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ ma sɔn ka taga ala kira nana faamu ko dɔ bɛ ɲa sababaw kɔnɔ ala kira ya dernier recommandation a bɛna min ɲini sababaw fɛ a ma fɛn min ɲini u fɛ kɔ tuguni fo ala kira ka somayɛlɛma kɛ ko maaw a ye na ni exemple a na ni biki ani feuille dɔ ye ne bɛna fɛn dɔ sɛbɛn k'a di aw ma tuma min na ni ne kɔfɛ n'a tugula n y'a sɛbɛn fɛn nin kɔ lan tadillu ba'di ko jamais grand jamais a tɛna tunu silamɛya tɛna ɲagami an ma silamɛya kisi bɛ to yen fo a bɛ taa ne sɔrɔ ala ta'ala fɛ inshallah sababu minnu teli ni ala kira ye olu ko a ye na n'a ye minnu ma teli a ye olu ko a y'a to yen fɔ dɔ ko ten ko innahu la yahjur ko Muhamadu bɛ yɔrɔ min na ko bana k'a dɛsɛ a i n'a fɔ a kun bɛ se ka wuli Allahu akbar ko Muhamadu kun bɛ ɲini ka wuli yɔrɔ in na donc a kana nana ye parce que n'a nana ye a m'a lɔ a bɛna min sɛbɛn
tuma da avena famille ala tira le côté ko ninga sabe ka dama na tula ko atna free atna tunu sematna nyama ama ele lo la ko akume wula ko ma la be mi sebe ko kana nanai ele kala sisa peut-être Jibril est samalo donc manchala ala kira sokono minu ko ay nana minu ko kana nana minu ko ay nana minu ko kana nana côté mamay ala kira ka so o tu beta domni kala kira fa sallallahu alaihi wa alihi wasallam no bana wesi ka ke ya nana kambe fo bolu façon be ala kira ala ka mule nyinu fe na bana dumina o ay bo ay tara parce que ay baro me ala kira toro me ken jogo donni ata fa ka kumama don na bana domina ay tara o ala o somi ala be banko ma be kala wo fala bi albana sigala kira bana to le ka fa ka mankila de kalo ni mo mangane tu kuma chama fe tuma do la haliyati ya muso yere di ma yere fe kere fe parce que kuma doron abi toro o toro mi awlo mi kala kira fe o toro le ka buala ka duala kira ni fembe parce que toro mesta ma yere ko le nyam na ka so ala kira ba fa ko bele ke ka sama protéine to yi kataka obligé ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ako gbe ka bo aka sokono ko mu anni ay wuli ka bo ne kerefe aya mangani abeni toro man min toro ay wuli ka taka donc la maya kono be ka wasiya lo wasiya e jago islama kelengel na bema mamna ambe saya wati to be kan ga ya testament sebe ka bla recommandation do lewe donc en mi ma ke folo me profiter ka kuma be fe jijao ita sebe ka bla parce que alors tala ma ko na se ma domina imado donc mais ça va kuma yoro nani o ka ala kira le empêcher ka ya wasiya do le sebeti ka bali che kelembulu ko islamai ko limani ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam ko ti la mo bina do alina kono ni ati dona wallahi netna do parce que ati la mo ni ga yoro yo laharalo hali kana sei parce que ni c'est letna do o yo tala peut-être ça fait do maki ka ka kuma aljina bunda lebe ebe nata ko ebe nata ko aljina ebe ati lo même ni ga yi kana taka ide parce que ni taka la ko jana lebe ko fe parce que ti la mota do aljina kono parce que ala tira kuma ka yere kan soso donc kala tira empêcher ni kaya mission accomplie amata jamana kono ke ni kora be wa fa teme kata bara ko do ke ni ko empêcher mulbe ke la jamana kono do yoro nan ni kala kila la empêcher kaya mission accomplie e kala ko wi kala kira ya risala empêcher buka besi ma chan ko fe ona mulo foko ay na ngai ka ba sebe ala kira ko nta fe beli parce que na fatala o be ka ro ni fa doni ka mom na ka ba fa to doni an kon dudala ko lo na ko ni ke ya ko nyamna ele ko antele ele la belo mais ni ko mom ma ko fa ba nyira wulala même na sebe san e kelen bi se na fa ko fe ko ma fo ko ta yele kalama
on fa on wa ko pa ya bana mi se le ka lo atini ni ta sebe donc ko fe hal na la kira sala sa e kelen mi se na poko tuni parce que do ba fo de comme pourquoi la kira ma sebe ko fe muna ma sebe ko fe mahan ko fe mais na fata la belo na fata la kira sebe la bele donc ale fana ka toyi donc ala kira dimine ko gben ka bo ale fe ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ni mo ka Fatima toro e ga ale ala kira toro ni ga ala kira toro do ni ga ala toro do donc c'est pourquoi ne ko atigila mo ni ga yorom na la haralo kana se wolay parce que wota aldinay aldinata wolay donc ala kira sallallahu alaihi wa sallam kanu gben ka bo aka sukono adimini donc am se kam lo fasan ala kira dimini ta la lahara sahaba do koro résumé tout pour yo ngana ta yoro jan yo tout pour le parce que ko fe o lu sahaba ndo mala kira ebelo kala kira ko gben olu do na la kira manyo ebele ni mo sala ele menyi ne le se afoko ni ya fala na le mi sala do ali ta bana o ale mi sa fa ya fala bela pa ala baral lo lawo donc ala kira dibin nu korole atagala kira tola o banana samana famban ko halbi nafigan bamba wala kira tola banan ko lundo akote ko ay tan kan nyowul ka dia ma fa kuma do foi afala minge amba minu so la kira kerefe do ka kanto ko ta ka folo wole kana ko ka folo wole ala kira ko on kanta lima flana fana demuso fana ko ayta flana wole kanna ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam kun kanta le malite abeba kalama kun kami muamma donc même yoran na amba we na figan fana la aba ko le wa ka vini modo ya sokono kasoro obi ikian yor le nyina ama famu yoro na la kira kuma la sallallahu alaihi wa sallam ko na bi mama toro ka le bode amna ni ga yoro ta de ba fam na mama toro ka le bo adole ni mais mo be fe muso ndo olo ka dinye olo bi nya herafe parce que tuma ni nga hera so nga di olo ma dabo mais ni olo ya so ko bi olo ya le bi ikya yoro nyina sokono jugu ba jugu de donc o ka o compre o lu fa ko mige ta folo ta flana wala la tira ko ale te abbe kan ngam mo ma yoro na ka lo parce que wa do kan balan na gbela o ma do la imam ali alayhi salam a tira me ala tira kerefe ma fa bo missionnaire ale ka ala tira mission to ok abe bo do na abe ta ko do ke abe shoko kana donc a bola mi ya mena do na ala tira ko yi ali le wole ka dama kanga kuma laban fo ali nyana ala tira bina aya kan laban fo ele flana ele min ka bal ko e fendo sebe ale bina o fo le nya et puis le bina abna fo ina e kele nya kele et puis le bina fo mala tira la to le ya la to de ba yere kalama benya fe ko ina ni papier me fendo sebe ka deme ibana ne bi wule san ka an kono kuma fo le kele nya ko bon kala sawo ni sala ka ba ila keta et puis le bina kuma to la fo donc amba kelembe
ale ba ala kira ya ko kalama hal ala kira ka ngina mun bo ale ba fam ale ka lo la ko ala kira ma ko be akan jo hakikan ni ma utala wule kana ala kira nana ani imam ali alayhi salam tola bongono aka ala dikam be di imam ali ma fanga beira imam ali la fana kun mina kay tuwa mina ale kofe abe mina to yira e bia ba bra un péché minge aka benya fo ali nyana ko dona na ke e kana ke ilo era kana ke tuwa mina e ba keti akola dinka di imam ali alayhi salam imam ali bola aka demuso keleni wole demuso keleni na fote à côté ko musiba bona le kan Fatma Zahra kuma ko musiba mi bona le kan ko tuma na bona telefero yel maka shui de muso kelin flenye mi ba kalama ko doni ana faje bina faraka bonyona ala kira ka de muso wole ko na mina kuma fe Fatma alayhi salam kan na ala kira ye kuma kelin Fatma nyana Fatma kuma ta be kashila doni kunna ko tuguni Fatma nana aka dawara fo Fatma yelela oye amba Fatma alayhi salam nyinga ko munay kashila bitla la ka yele kum fayen kibaria ko doni ale bena du kolon bla o kalama du kashi parce ma kalama ko mfaja yere be mi be kala na deja na tagala ko ni doma faraka do kontina boalaw donc ko fe fana mfaja ka fonyo ko na tagala ko nele na ke mo fole me tuwala ko kan neni senja mai mo tikeli do bula sayanya do bula ka kumbe do ba ke sayama tu do ro ko neni sayama le kay kana ka nyonya sayere la yere men do antikeli don yamba Fatma tay ana faje ka entretien o ke afaje fana ka la du kan dama ka kuma chama foi ko bna ke to ka mi fo imam ali jo fana fo Fatma tay alayhi salam ko e sabarta ate ko nan noya ale ala kira kofe ko fana man noya donc o keni ko ala kira alayhi salam ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam atola doni abena dunya bla meleke tumawtun nana ala kira dala kana koko ke assalamu alaikum fo ala kira ko ma ko ay bismillah aduna miye ala kira ka hininga inana kana mbarwa we inana ya baralike ako ala kira sallallahu alaihi wa sallam ko ala kalechi kana ala kira ninta mais ngoti mo tikeli mo fana tsika dekeli mais ni ikadien c'est même yorana ni Muhammad ma dien atiku meleka yara kwa Muhammad ninta sallallahu alaihi wa alihi Muhammad mo tikeli angala nyon nege ko woro tu bula otikeli donc ala kira ko no pronti mais ne va faire kan nyon mi Jibril alayhi salam ta Jibril wole ele sera ne ni te kele Jibril wole kanna Jibril nana alayhi salam ka foi ala kira sallallahu alaihi wa sallam ko laridna
sangolo labenni ka fɛn bɛɛ bilala o bile ala kira le kɔnɔ bɛna nɔrɔ tɔ jɛnsɛn alu presila ko ay taga do presila ko ka kumbe akalati ala kira sallallahu alaihi wa sallam ye gendi meleke ma meleke fana ka aka barake katani ani salman ye kata abla yoro la donc aya wala wada résumé comme mayla na fo wakati be tagala doni amana ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka hadisa kelenta ka nyon la dino ye inshallah ka ya famani ka afe sabunga toro ala kira ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o aya don ko ni duniyan bajile be akono kadu o chamale halakila o bajin kono mais fen kele debe se ka an tɔ kisi an kana halaki baji kɔnɔ ale sokɔnɔmɔgɔw ka kuru ala kira ka sokɔnɔmɔgɔw ka bato o ka kuru o ka jɛn olu bɛ se ka an kisi anu kana halaki ni baji na donc ni mɔgɔ yɛlɛla ni kuru nin kɔnɔ ni mɔgɔ yɛlɛla ni bato nin kɔnɔ ko i kisi la wala naqul alhamdulillahi rabbil alamin donc ala tanu alam ka ni kuru ni ranna akodanga nya waju damla ngo ka fata kala ni beye ngo me président ko mfache oui ka wuli ka cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ hali a ma alɔ mais den bɛɛ ka kalan kɛ den bɛɛ alhamdulillah caman fana ka ahlubɛt fana sira sɔrɔ mais minnu m'a sɔrɔ o fana t'a kɔn donc ani dɔw ka kan donc ko ni mɔgɔ min donna nin kuru nin kɔnɔ i kisi la donc an b'a fɔ an kisi la kɛ a to la dɔrɔn an ni saya cɛ an bɛ taa don olu ka kuru nin kɔnɔ u bɛ taa n'a ye ka taa di ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam i n'a fɔ sɛk b'a fɔ don o don cogoya min na sira nin de sira kelen de bɛ a gbɛn de tagala ye fo min bɛ ko wɛrɛ kɔ katu imam mahdi ko ajalallahu ta'ala farjahu katu alifa choko kata juga kata se imam alima kabo imam alima kata se ala kira sallallahu alaihi wa sallam ta jibril fa ameta ala fe ameta ashabul yamin ko inshallah donc comme la harafala hamimuha wa naruha kal bahr ajana mande ko a filɛ n'a fɔ baji belebeleba a kelen fɛn kelen bɛ se k'i kisi fana i kana don o baji jahanamalaman nin kɔnɔ ali muhammad ala kira ka so kɔnɔ n b'o kanu o dɔrɔn tɛ kanu nin kan ka tugu ni ko dɔ de ye bara ɲɔgɔnya n bɛ baara kɛ o ka min fɔ n bɛ fɛn to ye o ka n gbɛ ka bɔ min ma o de donna a kɔnɔ mais n bɛ yala n'o tɔgɔ ye ka dumuni kɛ k'a sɔrɔ n bɛ n sen ko seji la n bɛ n bolo minɛ ko n bɛ muhamɛdi sokɔnɔmɔgɔw fɛ
o ye kanu jumɛn ye donc alhamdulillahi rabbil alamin m'a fɛ ka ɲa walagada kuncɛ yɔrɔ nin na donc an b'an y'a sanga foli lase an ba Fatimatuma alayhi salam ka bɔ yen k'a di ale mɔden ma min ye Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif ani an y'a marajo sanumaw ani an y'a karamɔgɔw ani silamɛcɛ bɛɛ silamɛmuso bɛɛ minnu kɔni m'o yɔrɔ sɔrɔ minnu m'o yɔrɔ sɔrɔla Ala kira ka sayako nin na ka di bɛɛ ma ele min yɛrɛ a tɛmɛna kunkolo kan ko Ala kira yɛrɛ y'a su laban de filɛ dugukolo kan i m'a dɔn i fana ma ɲini k'a dɔn i m'a dɔn o ye ko wɛrɛ ye mais k'a dɔn i ma foyi kɛ n kan t'i ma an bɛ jɔ yɔrɔ nin na ka yafama ɲini kɛ a bɛɛ fɛ kuma ma nɔgɔ ne yɛrɛ personnellement fɛn min ka gɛlɛnma ni fɛn bɛɛ o ye kuma ye mais n nana examen dɔ le kɛ parce que ni karamɔgɔ ka ɲi ka walagada d'i ma ka ban a kana dimi kɔrɔ parce que a bɛɛ tɛ ka kɛ siɲɛ kelen assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد شرع على البلدان ولا وذلك أيضا يرمون ونقول لله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجنا به يا كريم الحمد لله عليك وجهكم alhamdulillah ana ale wadi la bi ayre ni fojala ngo so fo olu fana bena si karango nyeko barake ko yuma be nyeso ala muhammad de ala fe akamu fo ala olu barano ya ye ola jana mi ziyara ke information dawo be an me kene min kan o ye ala kira ka wafatu o wadi shuye o ye bi allo ye sini mais comme sini ye barake lo ye an ma ziyara kɛ n'o tɛ an ka programme la an bɛ ziyara kɛ ka taa cimetière la ka da lo yɛrɛ le ma mais barake lonko kama an ka bila dimanche la ni ala ye dimanche sɔgɔmada yira an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan 8h la an bɛ taa cimetière la ka taa ziyara kɛ o ye programme continuité inchallah donc kabini kɔnɔ a ko ɲinina bɛɛ fɛ an ye 200 de fara ɲɔgɔn kan parce que ni baara ninnu bɛ kɛla n'o wari ninnu ye basi chaise mobile min bɛ ta ka taa cimetière la hali chaise dɔw bɛ taa lui o yɔrɔ la ye donc la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu annahu sayyidul awwalin wal akhirin وأنه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأئمة الطيبين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نجيب الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا قائم
بالحسن السلام عليك يا فاتح الخير السلام عليك يا الله السلام عليك أيها السراج المنير السلام عليك يا مبشر السلام عليك يا نذير السلام عليك يا منذر السلام عليك يا نور الله الذي يستطاع به السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المحلين السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله السلام على أمك آمنة بنت وحمد السلام على عمك حمزة سيد الشهداء السلام على عمك العباس بن عبد المطلب السلام على عمك وكفيلك أبي طالب السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخال السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين وسابقين طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتم لأنبيائه والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجب الفائز بالسباق والفائت عن اللحاق تسليم عارف بحقك معترف بالتقصير في قيامه بواجبك غير منكر ما انتهى إليه من فضلك موقنا بالمزيدات من ربك مؤمن بالكتاب المنزل عليك محلل حلالك محرم حرامك أشهد يا رسول الله مع كل شاهد وأتمنها على عن كل جاحد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمره واعتمدت العذاب في جنبه ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأديت الحق الذي كان عليك وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلبت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وعلى منازل المقربين وارفع درجات المرسلين حيث لا يلحقك لاحق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سابق ولا يطمع في ذاك طامع الحمد لله الذي استنقذك بك من الحركة وهدانا بك من الضلالة ونورنا بك من الظلمة وجزاك الله يا رسول الله بمبعوث أفضل ما جزى الله صل على محمد وآل محمد زرناك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك عارفا بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياؤه ورسله صلاة متتابعة وافية متواصلة لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل
صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتنا خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة